बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, हमने एक यहाँ पे स्टूडियो में एक प्रोग्राम किया था। हमारे पास एक स्टोरी आई थी जो क्राइम अगेंस्ट थी, जिसमें पुलिस जो थी वो भी इन्वॉल्व थी। एक फैमिली हमारे पास तशरीफ़ लाई थी। आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा जिसमें हमने आपको हकाइक दिखाए कि हमारे पास एक फैमिली आई जिन्होंने कहा कि हम पे जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। वहाँ के जो जागीरदार था इनके गांव का, उसने इनके साथ जुल्म और ज़्यादती की है। और पुलिस वाले जो थे, ख़ास तौर पे फैसलाबाद पुलिस, वो भी उस जागीरदार के साथ शामिल हो गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ताकतवर लोग जो हैं, ये जागीरदार लोग जो हैं, ये जो माफिया है, ये कानून को अपने घर की लौंडी समझता है। ये कानून से बालातर अपने आप को समझते हैं। ये समझते हैं कि ये कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन लोगों को हम कानून की गिरफ्त में लेकर आए। हमारी मीडिया की टीम, इनके जो वकील साहब है राय अहमद याद खल साहब एडवोकेट, उनके साथ हमारी पूरी मीडिया की टीम गई और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया की टीम ने पुलिस के साथ एक कंबाइन ऑपरेशन किया। उस कंबाइन ऑपरेशन के नतीजे में हमने इनका बच्चा जो है वो बाजियाब करवाया। जो बच्चा ये बाजियाब करवाना चाहते थे वो अपना हाई कोर्ट जो है उसकी जजमेंट थी। हाई कोर्ट के अंदर इनके वकील साहब जो है उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की थी जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि बच्चे को जो है वो बरामद कराया जाए, बच्चे को शनाख्त करके सामने लाया जाए पुलिस की मदद से। तो हमने एक कंबाइन ऑपरेशन किया जिसमें इनके वकील साहब भी मौजूद थे, हमारी एक मीडिया की पूरी टीम मौजूद थी। और जिस बच्चे को हमने बरामद किया उस बच्चे की कहानी हम उसकी ज़बानी आपको सुनवाते हैं ताकि आपको भी पता लगे कि सच क्या है और झूठ क्या है, और हम जो है वन साइडेड स्टोरी नहीं चला रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? अदील अहमद। अदील, आप मुझे बताइएगा कि कल हमारी जब मीडिया की टीम आपके वकील साहब के हमरा वहाँ पे पहुंची थी तो आप कहाँ से बरामद हुए, आपको किस तरह से बरामद किया गया? पुलिस भी साथ थी, अपनी आंखों देखा हाल हमारे नाजरीन को बताएं। उमर जेड़ा वा ना, इन्हें एक बंदे ने भेजा सी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਕਈ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ जेले ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ जेले ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓਂ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਕਾ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਗੰਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਠੋਕ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਮੁਤਮਿਨ। ਬੱਚੇ की वालदा से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ? सर बच्चा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਵਾ ਨੱਸ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਜੀ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, जे तुसी कल साडे नाल ना जांदे जे वकील साहब ना जांदे तो साडा बच्चा उत्थों मौजूद नहीं सी होना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए असी उदन दे बच्चे पिछे धक्के खांदे फिरदे आ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਮਦ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਪਰਚੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਬਿल्कुल ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ इंसाफ मिलना चाहिए जी। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो नाज़रीन अब हम बात करेंगे इनके वकील साहब जो हैं एडवोकेट राय अहमद याज खल साहब के से, और उनसे जानेंगे कि स्टोरी क्या है या रात को कार्रवाई जो हुई उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राय साहब, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये कि मैंने कल भी कहा था, मैंने पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर मैंने बड़ा जो है बड़ा एक अपनी आवाज़ में, जो मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुंचती है, मैंने बड़ा एक आप कह सकते हैं कि मैंने बग़ैर कोई लिपटी बात किए हुए, बग़ैर कोई ऐसी बात जो मैं शर्माए हुए, मैंने कल एक बात की थी। मैंने कहा था कि मैंने आज तक इस तरह की जो है डिलीवरी और इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखी। डोर स्टेप पे जो परफॉर्मेंस और जो डिलीवरी इन्होंने दी है, मैं उससे बड़ा मुतमिन हूँ। लेकिन इनके अभी क्लाइंट से भी आपने बात की, ये कोई मेरी वन साइडेड स्टोरी नहीं है। मैंने पहले इनके क्लाइंट्स के व्यूज़ लिए, इनके क्लाइंट्स ने कहा कि हम वकील साहब की जो वर्किंग है, इनकी जो प्रोसीजर है, जिस तरह इन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया, जिस तरह से लीगली ये चले हैं, हम उस पर मुतमिन। अब मैं वकील साहब से ये पूछूंगा कि आप बाकी केसों में भी यही करते हैं या ये कोई ख़ास केस था, ज़िंदगी का पहला केस था, या पहले आप इस तरह के कितने केसेस हल कर चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी राय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। इस तरह के 20 साल कैरियर में मैंने लातदाद केसेस हल किए हैं और तजर्बे की बुनियाद पर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ऑनरेबल कोर्ट्स या कमरा अदालत में फ़ैसला या हुक्म तो सुना देते हैं, पर उसको अमल दरामद कराने के लिए जब तक सर पे चढ़कर और ख़ुद अपनी ज़ेरे निगरानी काम ना करवाया जाए, ये पुलिस वाले और ये तमाम अदारों वाले हरगिज़ भी काम करने को तैयार नहीं होते। अच्छा राय साहब, आप लाहौर से चलें, आप वहाँ पे मुतलका फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट पहुँचे, वहाँ पे मुतलका आप थाना में गए हैं, पुलिस स्टेशन में गए हैं, आप क्या महसूस करते हैं? मतलब आपको कौन सा दर्द था जो खींच कर वहाँ पर ले गया? कौन सा ऐसा इंसाफ के सामने रुकावटें आ रही थी जिन्होंने आपको मजबूर किया कि आप इस फैमिली के साथ जाएं? सर, बात ये है कि जो एक ऐसी बात है कि जब घर का एक फ़र्द जो बहुत प्यारा हो, घर के तमाम अफराद ही प्यारे होते हैं, और जो किसी के दर्द को अपना दर्द समझा जाए, फिर ही बंदे में एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। मैंने इनके दर्द और तकलीफ़ को अपना ज़ाती दर्द और तकलीफ़ समझा है, और उस तकलीफ़ के नतीजे में मैं रात के आखिरी पैर में तक जद्दोजहद मैंने की, और पुलिस के बदनीयत होने के बावजूद भी, पुलिस के मुखालिफ पार्टी के साथ साजबाज होने के बावजूद भी, मैंने मीडिया की मावनत के साथ और अपने अल्लाह पे भरोसा रखते हुए मैं जब स्पॉट पे पहुंचा, इनके जाने से 3 घंटे पहले मैं वहाँ पे मौजूद था। अच्छा राय साहब, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि बात वही है जो दिल से निकलती है और बात वही करनी चाहिए जो इंसान मतलब अपने दिल से करता है। राय साहब, आपने कोई लाखों में इनसे फ़ीस ली है? क्योंकि वकील हजरात जो है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, वकील हजरात तो फ़ीस ले लेते, फ़ीस लेने के बाद अदालत के अंदर जो मामला आता है, अदालत की हद तक वो केस लड़ते हैं। जिस तरह से आप कल गए थे, आप एक क्राइम फाइटिंग के लिए गए थे ना, वहाँ से आगे से गोली चल सकती थी, वहाँ से कोई भी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती थी। आप एक तो हर सिचुएशन के लिए पहले से रेडी थे, आपने अपने माइंडसेट जो वो तैयार किया हुआ था। दूसरी बात, आपको डर नहीं लगा कि यार मैं बिला वजह की दुश्मनियां पाल रहा हूं या मेरे साथ कोई दुश्मनी बन गई? मतलब आपने क्या कोई लाखों में फीस ली हुई या वजह क्या है? सर, फीस का जो है ना, जो गरीब आदमी होता है ना, उसके पास दुआएं देने के अलावा कुछ भी नहीं होता,
اور فیس جو ہے وہ جو اللہ نصیب میں ہمارا ظاہر ہے یہ رزق روزی بھی ہے, اور فیس جو نصیبوں میں ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے, جو دیتا ہے ہم اس کی ایک حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور سے زیادہ نواز دیتا ہے. تو جب آپ کا یہ پروگرام آپ کے گھر والے دیکھیں گے یا آپ کی فیملی کے لوگ دیکھیں گے تو میرے خیال میں آپ کو وہ روکیں گے کہ نہیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ خطرناک ہے, ڈینجرس ہے, آپ ریڈ زون کو جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات؟ بالکل, فیملی والے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو بھی جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو بھی مد نظر رکھ کر, لیکن اپنی جو ہے وہ تمام ڈینجرس زون کو ٹچ کرنا, یہ میرا جو ہے نا میں نے دیکھا ہے جب تک ڈینجرس زون کو ٹچ نہ کیا جائے کسی کو بھی فوری انصاف نہیں ملتا. پولیس بیہیویئر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جب آپ کل پولیس اسٹیشن پہنچے ہیں تو پولیس کا بیہیویئر کیا تھا؟ پولیس کا بیہیویئر ناقابل جو ہے نا وہ یقین حد تک برا تھا, اور وہ ایون کہ ان کو جب علم ہوا کہ یہ انوری بی بی کے کیس کے آرڈر آئے ہیں ہائی کورٹ سے تو انہوں نے جو ہے جناب بڑی لغو اور ولگر زبان استعمال کرنا شروع کر دی. ان کو یہ تھا کہ شاید وکیل صاحب لارو آئے نے تو ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ہم اپنی یہ بدماشوں والی زبان جو ہے وہ استعمال کریں گے اور ہم ان سے کوپریشن نہ کر کے 4 گھنٹے ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے, اور یہ جو ہے ہو سکتا ہے ان کا حوصلہ پست ہو جائے, اور یہ انصاف کے حصول کی خاطر, کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کلائنٹ کی خاطر اتنا ٹائم کہاں دیں گے, یہ گھنٹوں کے گھنٹے کہاں کلائنٹ کی خاطر بیٹھیں گے. ان کو یہ تھا کہ غریب کی خاطر آج کے دور میں کون بیٹھتا ہے, اور یہ غریب کی خاطر کیوں اتنا ٹائم کنزیوم کریں گے. پر ان کے یقین جو تھے نا وہ مٹی میں مل گئے جب میں نے پراپر ٹائم جو ہے نا وہ دے کر اور پراپر طریقے سے مینیج کرتے ہوئے تمام جو ہے متعلقہ افسران اور جو رشوت خور اور جن کی شکلوں سے بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ انتہائی کرپٹ زمانہ ہے, اور ان سے جو ہے وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے ٹیکنیکل ایکسپیرینس اور اپنے تجربے کی بنیاد پر میں نے نااہلوں سے بھی کام لیتے ہوئے اور ان کو جو ہے ان کا بچہ جو ہے وہ بازیاب کروایا. آپ نے نااہل اور کرپٹ لفظ استعمال کیا, آپ نے وہاں بتایا کہ وہاں پہ کچھ جو ملازمین تھے یا وہاں پہ کچھ جو افسران تھے وہ کرپٹ بھی تھے, وہ نااہل بھی تھے, انکمپیٹنٹ بھی تھے, ان میں کمپیٹنسی نہیں تھی. پھر ایسے نااہل اور کرپٹ لوگوں کو آپ نے کس طرح ٹیکل کیا؟ کوئی آپ نے بھی پیسے وغیرہ دیے, کوئی رشوت دی, کوئی ان کو نوازا آپ نے, یا کیا کیسے ٹیکل کیا؟ سر ایسے ٹیکل کیا کہ سب سے پہلے تو ان کے جو ہے نا وہ ماتھے پہ پسینے ہی آگے جب انہوں نے دیکھا کہ رات کے 10:30 11 12 بجے کے قریب لاہور ہائی کورٹ لاہور کا حکم پہنچ گیا ان کے پاس کہ ریکوری کروانی ہے, اور یہ سٹوری چونکہ پہلے سے بڑی فیمس ہو چکی ہوئی تھی, میڈیا میں ہائی لائٹڈ تھی, تو انہوں نے جو ہے نا پہلے سے یہ پلان بنایا ہوا تھا. جیسے کہ میں پہلے پچھلے پروگراموں میں بھی آ گیا کہ انہوں نے ویڈیوز ریکارڈڈ کی ہوئی تھی گواہان کے, اور وہ سارا مار کے وہ کر کے انہوں نے کیا ہوا تھا. تو انہوں نے پڑھتے ساتھ ہی جو ہے نا محرر صاحب تھے جو تھانے کے, انہوں نے کہا جی جناب یہ جو ہے نا ریکوری کے لیے ہم جو ہے اسی انسپیکٹر جو ہے وہ سب ASI ان کی ڈیوٹی لگائیں گے جو پہلے اس پہ ورک آؤٹ کر چکے ہوئے ہیں. تو میں نے فی الفور کہا جی میں ایڈوکیٹ ہوں اور میں ہرگز بھی آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اسی پولیس افسر کی ڈیوٹی لگائیں جو کہ ہمارا پہلے ہی ہٹ لسٹ پہ ہے اور جس کے خلاف جس کی کرپشن کی داستان ہم میڈیا پہ سنا چکے ہوئے ہیں. وہ ہمارے ساتھ کیوں کر تعاون کرے گا, وہ ہمارے پاس ہرگز تعاون نہیں کرے گا. اچھا آخر میں رائے صاحب آپ بتائیے گا کہ میڈیا کا رسپانس کیا رہا ہے؟ میں اپنی ذات کے لیے نہیں پوچھ رہا, میں اوور آل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ نے میڈیا والے لوگوں کو کیسا پایا؟ میری بات آپ نے نہیں کرنی, آپ نے اوور آل میڈیا کی بات کرنی کہ میڈیا کا رسپانس کس طرح کا رہا جب سے آپ لوگ جو ہیں یہ آپ کے جو سائلین ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں, ان کے پروگرامز ہو رہے ہیں, ان کو میڈیا بار بار کوریج دے رہا ہے, ان کو یہ چینل بار بار کوریج دے رہا ہے, رسپانس کیا رہا ہے میڈیا کا؟ بہترین رسپانس رہا ہے جی. 88 نیوز HT والوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے زبردست کردار ادا کیا ہے. میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا, یہ مہینہ 2 مہینے یا سال اگر اسی طرح میرے ساتھ کاوشوں میں شانہ بشانہ رہے تو پورا کا پورا کرائم ریٹ 0 کر دوں گا. پولیس کی ضرورت نہیں رہے گی.
महकमा पुलिस पे जो इतनी भारी तनख्वाहें लेकर भी ये क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये जो है वो मिसिंग पर्सन्स को तलाश नहीं कर पा रहे, ये इमरान रियाज खान को आज तक तलाश नहीं कर पाए। यही जो है, अगर मुझे ये मेरे साथ 88 न्यूज़ HD मेरा साथ दें तो यकीनन चंद दिनों के अंदर इमरान रियाज खान और भी बड़ी बड़ी शख्सियात जो मिसिंग है, जो अदालतों के अहकामात के बावजूद भी अदालतों में पेश नहीं किए जा रहे। राय साहब एक मिनट, आपने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। आपने कहा कि मिसिंग पर्सन्स और दूसरी चीज इमरान रियाज खान, आपने कहा कि अगर 88 न्यूज़ आपका साथ दे आप मिसिंग पर्सन्स को भी ढूंढ सकते हैं और इमरान रियाज को बाजियाब करवा सकते हैं। राय साहब ये ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में चलेगा, आप इस बात पे वाकई यकीन रखते हैं? आपके पास क्या फैक्ट्स हैं, आपके पास बिहाइंड इसके जो बैकअप पे आपके पास नॉलेज क्या है, आपने किस रीजन पे बात की, जरा ये मेरे नाजरीन को समझाइएगा। मैं ये गोश गुजार करता हूँ, इंसान तभी कोई बात करता है। मैं अपने 20 साल तजर्बे और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और खुद पर और अल्लाह ताला पर अपने यकीन एक अमल पर को मद्देनजर रखकर मैंने ये बात की, और मेरा ये दावा नहीं है, मैं दावे नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली काम करके इंशाअल्लाह ताला दिखाऊंगा। मेरे साथ मीडिया का कोऑपरेशन इसी तरह रहे। ये जितने भी ऐसे मिसिंग पर्सन्स हैं और वो लोग जिन हैबियस की पिटीशन है, जिनकी पेंडिंग है, जिनके बंदे बाजियाब नहीं हो रहे, बरामद नहीं हो रहे, उनको इसी स्पीड के साथ उन्हें बरामद किया जाएगा जिस स्पीड से ये गरीब जो है वो बरामद किया गया है और आज कैमरे की स्क्रीन के सामने ये बयान दे रहा है। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने वकील साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आपने साइलिन की गुफ्तगू भी सुनी, वो सारे सेटिस्फाई हैं। उन्होंने कहा जी हम मीडिया की टीम से भी सेटिस्फाई हैं, हम वकील साहब से भी सेटिस्फाई हैं, और लास्ट में वकील साहब ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। मेरे ख्याल में ये जो है आपके चैनल का थंबनेल भी होना चाहिए कि वकील साहब ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। उन्होंने कहा कि जितने भी मिसिंग पर्सनस हैं, मगर मुझे उनका केस दे दिया जाए, मैं तमाम तर मिसिंग पर्सनस जो हैं उनको ढूंढ निकालूंगा, चाहे उनको जमीन खा गई है, चाहे उनको आसमान निकल गया है। और खास तौर पे उन्होंने इमरान रियाज की भी बात की है। तो मैं अपनी साफ्ती बरादरी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी साफ्ती बरादरी मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, इन वकील साहब का दावा है कि ये बरामद करवा सकते हैं, इनकी भी सुनी जाए, इन्हें भी एक मौका दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।